saha Rimaya ke Kumai thangdi Take bengdi Lamao Nokha somsai Perai kogibo sungtai kiri Sar swasaktawo kaisa tren phaimani tifora sunduri abro IPF tin borok kobangma kasajak borok jeng ekta light phunumai borok truk sakar bathagui rikha signal manma haingai nai lehok airport jeng sakapun nok thangsidi jeng thangna mano sungka thangmano jeng o asape sor chini to jungaro no tongmaikha chini kobangma duita jagao airport borok nia train tongai chini borok jengna hambai riklangkha jeng afrun simi tabuk jara chuklai tongkharo kobangma jeng duita jaga tongo Or simiat all rail ni de lama ni bising pano lahar ni bising pano yang gantha bilo ta kaisa tongwarabo tuken hisabe ingkai jung tini belakano khawo belakhan dukhonango jung 2016 simi asuk kabangma choba khai femani pore phano ha kotorni je pradhan mantri ba home minister rok ba oborni thungkrung bodol BJP rok chini khorang no borok khanaliya karon borok saimano Tripura Rajyo 1945 ni 55 ni simi 2014 ni 31 December jora or sinisi amendment jodi khlaikan kai or lakho boro goro sinisi mani thanai kintu 14 ni pore tabuk lagu korega ni sakban tai kono kam reglak obo chung belai khana wana o mo chudu ADC elakani bagi simiya jung ADC elakani bagi simi sini chobaya jung sara Tripura ni mo Tripura ha chini Laibuma chini boni bagino jung tini oro jung chobama khlayo jung tini 6ta jora tongnai phuni sarik ni 6ta jora jung no hoyto borok humkiri phaimano romdani naimano kintu tini ni situation kisa onyo rokom jung sujakok jung borno saka jung romjak lak tini khub kosto nanglainai hoyto dura during lainai oboni pore jodi no kono kisu gangkai next or 2-3 din bisingono Tripura rajyoni rajniti ba mane bibinno thungkrung bishes kore ancholik dol rok thancha khlaioi তাইবো কতর চবা খাইনা বাগৈ একটা সময় টাংলাই যাক বনি বাগিনা সানমুং তো শুধুমাত্র আইপিএফ নি সানমুং সিমিয়া অব যত ত্রিপুরা সারকনি মানথাই ত্রিপুরা সারকনি সানমুং হनै মান 12 লক্ষ ও চবা শুধু আইন পিটিনি বাগৈ সিমিয়া ও চবা শুধু নিনি আইপিএফ তিনি বাগৈ সিমিয়া ম চবাংখা দফানি ম ত্রিপুরা সা দফা থাত গুটা আর যে जोंहाय कुंथाय बारा 12.5 লক্ষ হनै जों जे हिसाजाक दंमानि बंनि चबासि Oro ani ব্যক্তিগত রবীন্দ্র নিয়া আইন পিটিনি প্রেসিডেন্ট বিজয় রাঙ্কলনি বাগিয়া নং তাকুক রঞ্জিনি বাগি সিমি বুয়া কারণ जों অমো যদি ন কুবুই খেন যদি খাইতাং আকাই जों ব জায়গা থাং সগৈন চিনি দফারক তাকমান সাইমেনিয়াকো নগা সগৈ তংলাयो ন কাম পাইলে হनै সালাयो রাজনীতিনি উদ্দে নাহারলাই তংলাयो কিন্তু আলটিমেটলি जों কসা কুফুর কর্ম যে সপানো খাইদংদি কিন্তু जों কমানাই যতনি বাগিনা এফেখানাই বনি বাগিনা ও সবানো যত ত্রিপুরা সারক ইউনাইটেডলি একদম থানচা খাইयै जों সবা খাইনানি বাতা जों খানা नि बिसिङाव जे TSF তে আদার্স চিনি যত দাল বিদাল আঞ্চলিক দল রিঙ্গই আন্দোলনী যে রূপরেখা মানে কর্মসূচি বা মানে বুতাং রক সাকলাই রিনানি দরকার নখা কারণ जों সাইমানো 2 তারিখ TSP সাইথাং আকাই না পিকেটার না অ্যানাউন্স না কিছু হাইপানাও একদম ফুল তাবুক যে নুকজা খরো তিনি কবাংমা এরিয়া গাড়ি চলিয়া কবাংমা স্কুল চলিয়া তিনি চিনার খবর ফাই সকাই দङ কারণ অবন হামজাগৈ তিনি বরক অমাহাইগো বনি বাগিनो 6 তারিখ जों खाना सारिगो आसुगैनाय चिनि जों साख्लायनाय जয়েন্ট प्रेस कन्फारेन्स खालायनाय जों साख्लायनाय पुइला हयतो जों आबनि हिसाबै जों सारा त्रिपुरानि प्रत्येकটি कुंथाय बारा एलाकाव जों जाति मुसुंगै अर्थात मशाल मिছিল खालायै नेक्स्ट हयतो जों सालथाम सालब्रैनिफ्राय जों बन्द जागौमोन कारण जों 1980 सालाव 6 तारिख जुनाव एक सप्ताहनि बागै बन्द जागौमोन जों बन माने जों बाजार सालायलिया কিন্তু শেষ পয়েন্ট আপ্রু সিপিএম গভর্নমেন্ট দङ লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট আপ্রু দাঙা ফ্রাঙ্গা কিন্তু ক্ষতি চিনিংকা কিন্তু লাভ বুচিনিংका কেন্দ্র খানাকা मा फाइका जों अमाहाय जागा जों थाना नाय दंताव जों जागा जों थानाय হয়তো তিনি বরক জরামালিয়ানা অনেক বড় রক जों थानाय 24 तारिख अक्ट'बर न म बिल कासा सिनाय साइमानैन जों कायसा गण अबस्थान खालायखांखौ खुमुलुङ रेली खालायखा मिनि रेली खालायखा गा তিনি जोंरा खालायखा जों যতন কবকা এবং চিনি কবং মুঙ্গ বরক অনেক সময় যেমন 30 তারিখ
जों जे नभेम्बराव যখন টিএসএফ কনফারেন্স খাইफ्রু বড় সাকলাইকা মরেলি সাপোর্ট দङ হয়তো ফিজিক্যালি ফাইমাই আফানা হয়তো ফাইনান্সিয়াল খাইনাই মাননীয় আইপিএফ টিनि প্রেসিডেন্ট তাই জিএস বড় কইব जों ফিজিক্যালি মালাই जोंनि প্রেসিডেন্ট বিজয় কুমার আंखौ অনুরোধ খাইকা जोंनि 5 তারিখआव नरक फाइबाय जादि হয়তো नरक जों आथुकुइ मालाय लिया फानो फाइदि कारण अ बिल जेहेतु आइटेम नाम्बारनि जे बिजनेस आइटेम नाम्बार 16 नाम्बार खालाय दंखा म इमिडिएटलि बर खालायसिनाय कारण अब एमन 18 तारिख सिमी चेंगि फायै 5 तारिखआव एकदम 4-5 बर खालायसिनाय अब जों साइमेन दंखा अबनि बागैनो जों ताबुक जत्रन कयनामो जों फाइदि अर बुटिया अर एमएलए मन्त्रिया बा अर जों गथर सालायनाया अर दफानो जों बानसिरिनानै म बानसिरि थानि निनिकबो नांगौ हयतो नों रांबाय चुबाय मानाय হয়তো নং বিথিবাই চুবাই মানাই হয়তো নং ডাক্তারকে বনফঙ্গ খাই মানাই হেবনো যে রুগিনো जों बानसिरि मानानि मतो आनि परिबार सेमिया किन्तु नंनि बिसिंति नुखाबले जों गोबां मा परिबार अनेक मिडियानि तै कक बरक मिडिया चिनि खरां कक त्रिपुरा बा गोबां मा बरंनि कबो मुंबाय बेसि लाखे लाखे रां तुइ बरक कथैनो कथाङै तुमानि के ताबु बाहायनो जों कथै दं दंखा जों जदिनो 6 लक्ष बरक थामसा खालाय जे सभा खालायखांगाय केन्द्र सरकार किन्तु ओ जे राज्य सभा त तंकुबले राज्य सभाबत जों पास खायनाय बागै बरचिना मा खायनाय एबा आबनि बागै जों नांखाय जौथ बाबे दिल्लीआव जारा अकेपनि बिरोधी जारा तंनाय रक शिवसेना कांग्रेस बा गोबां मा भारतहा कतनि गोबां मा आंचलिक दल दङ नर्थ इस्टनि बरंनि थानिबो जों सायजक सानो मानो नरकसिनि बागै सिरिखकदि नरकसिनि बागै साचिदि जेहेतु 2019 न 8 तारिख জানুয়ারিও যে বিল পাস খাইকা লোকসভা সংখ্যা গরিষ্ঠতা জুড়ে কিন্তু সংখ্যা গরিষ্ঠতা नारी मालिया नि बागै राज्य सभा किन्तु अलरेडी अब पास खाइ मालिया तुस्तु ब्रागलिया आबनि बागै अब डेट तब कताल खैबर टु फाइका 16 नि जागा 19 बुम रुइनाय काजै जों अब बचिनि कयो और जारा शिक्षित समाज त तंनाय पुनर बागगदि नरब फानदि जोंनो एवं अमनो सभा खाइना बागै नांखांखै जों बुसखांगो कतर जों तेबो खालायनाय नर्थ इस्टआव जों थांनाय दिल्लीआव जों थानाय दाल बिदाल नेशनल पार्टी नि थानिबो जों कयनाय अबानि कयमु लामा हिमतिनि बुसु हाबिब लामताय करलिया गुबै कथमा सैखोलां खाखोलामनि थैबाय जोंनो रोदि सिनि मानथाय सिनि तंथाय रांसाहा रैमायाखे Kumai thangdi take bengi lamao Baik kelanai jenjal kai jono Hobi kelanai lama ke beno Manai salsa iman